कोला वो माया मेरी मैं नहीं माखन खायो हो माया मेरी आमे आया हिंदी आगे ओलस भाई गलो आसुनी पाटरे पाटरे आसुनी हो हिंदी डा मणि की बंद कर दो अब किसी नहीं टाइम 11 की 11:30 12 ही बंद कर दो 12टा बाजू पड़े कोला दुष्ट गोपाल माया बढ़ाई देला माया बढ़ाई देला ता भोजन केने उभाई गला उभाई गला तेने उभाई गला आपनको देखिले मोर तो जीवा को मन मु कोन करी हां सकाळ पाहू जेतले गिली रहउछु चिंता नहीं अरे एपटे भगवान भगवान की गदौची मु तो भारी लोभी लोकुला आया हम बजार जो दुकान देछि काली दिली किले चुंगुड़ी बोल नाही गुडा मुठे मुठे भलो की गांतु एरा घरे लेंबू लुण लगेई खाउछंती रसुण दळी की भुक्ता संगे आइले टिके पाटी घिवा घिवा गंधु हां भलो मुठे मुठे गुडा को खांतु बुढारला टिके टोका काल दु कोटे 20 टंकिया कोळा दी मुंडे मार दो बेस नहले मारी मु तो देबी तोते देबी तो भागी जा तुमी देबी आजा किछि दुख नाही समझे दी जोड़ जाको बोला दुष्ट गोपाल सब नष्ट कर देला आया एडे रही किछि नाही पुणी बसु लिखिले बोला दुष्ट गोपाल माया बढ़ाई देला माया बढ़ाई देला निष्ठा भोजन सब उड़ाई नेला उड़ाई देला सब उड़ाई देला उड़ाई गोला दूर कानने ए दूर कानने गला दूर कानने करी बसिला निरत ध्यान ले निरत ध्याने आए निरत ध्याने हां मु अंडाली मंडाली एते बाट आइलनी ए मूर्ख मुक्त जेन देखि न पारु ए गौड टोकाटा हां खाइबा को दउची लुचे की क्षीर दही लहुणी इत्यादि आनी की दउची या भूपा जदी देखियो मते तो पिटिबो आउ मु लुची की आइजी ये पुणी मो पटे पटे गुडी की बोईसी बजौची बजौची अंध बिलुआ मंगल कलारे मु तोते खोजु नाही तू किम पाधाऊ हा तू किम पाधाऊ अरे तू किम पाधाऊ की सभी को पछे पछे गोड़ाऊ अरे पछे गोड़ाऊ मु तो तोते खोजु नहीं तू काहे कि मो पछे पछे गोड़ू कला बंसी वादन देवे करिबु एते अरे करिबुएते केते अनाथ अंध छंती जगते जगते अनछंती जगते बंधु एई धरे 4 रात दिन जीवी हां केते अनाथ अंध जगत रे अछंती अछंती तांको आगे बजा कृष्ण पुणी बजेइले बिलुआ मंगल कला एटाकू पारी होनी कलारे टिके आइलु तो अंध देखि पारिबिन तते टिके धरी पकेई हां बिलुआ मंगल विचार कला कला धोइले दिजाउडा बोपा भलिया पिटी देबी जे छाडी पळेबू एने चतुर चिंतामणि पढ़ाई कर चतुर चिंतामणि पढ़ाई कर घर बोलंदे धरा पड़ीछु चोर रे पढ़िछु चोरा पढ़िछु चोरा रे पढ़िछु चोरा भगवान कृष्ण जेते बेले मो मालो हाथटाकू बढ़ाई देले ठीक सेतिक बेले धरी पकेला अंध बिलुआ मंगल प्रभु जगन्नाथ भगवान कृष्णंकर हाथ को अरे मूर्ख गौड़ पिला मु तो खोजु नाई तू किया मो पछरे गोड़ौचु
ଏତିକି କହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଗ ବୋଲେ ପିଟି ପିଟି ଚାଲିଲା। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ନା ନାଇଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲାନି ଆଜ୍ଞା ପିଟି ଚାଲିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ଛୋଟ ଲୋକ ପିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସୁଛନ୍ତି। ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କହିଲା ଆଜି ହେଉଛି ଖେଦ ନାହିଁ ନୟନ ତୋ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ କଲି ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖ କଲି ନାହିଁ ଦର୍ଶନ ଅଙ୍ଗରୁ ବୋଳି ତୋତେ ଅଙ୍ଗରୁ ବୋଳି ଅକ୍ଷୟ କନ୍ଦରେ ଚାପି ଖେଳନ୍ତି ଧୂଳି ଖେଳନ୍ତି ହୁଳି ଚାପି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜି ମନଟା ଦୁଃଖ ହଉଛି ଦେଖିବୁ ଆଖି ପତାଟା ତଳକୁ ପକେଇଦେଲା ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ କଲା ଟେକେ ଆଖି ଅନେଇ ଦେଲା ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ କହିଲେ ଉଠା ଟେକେ ପତା କହିଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ନୟନ ପାରାବାର ନେତ୍ରାଭିରାମ ନୟନ ପାରାବାର ନେତ୍ରାଭିରାମ ପାଟିଲା କୃଷ୍ଣକୁ ବଡ ହେଇଗଲା ବିଲ୍ୱ ମଙ୍ଗଳ ଆଖି ଫେରି ପାଇଲା ତେଣୁ ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଗୋସାଇ ତାର ମାର ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଗୋସାଇ ତାର ମାର ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ମାଡ଼ କିଏ ହେଲା ବଡ଼ ସିଏ ଦେଲା ମାର ସିଏ ହେଲା ବଡ଼ ମାଡ଼ ଗୋସାଇ ତାର ମାର ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି ବଡ଼ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଗୋସାଇ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଇଲା ମୁଁ ରୁଗା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରିବିନି ପେଟାଲରେ ଆଉ ଦି ଘଣ୍ଟା ଗାଇବି କଣ ଭାବୁଛ କି ପେଣ୍ଡାଲରେ ବର୍ଦ୍ଦି ଲାଗିଗଲେ ଦେହରେ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ସହ ଯେ ଜୀବନ ବୁଝିଲେ ଚାଲି ଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେହି ବାড়ি ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ଲମ୍ବେଇଲେ ତ ଲମ୍ବି ଚାଲିଥବ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କହିଲା କୃଷ୍ଣ ଲବଣୀ ରସ ଖାଇଲା ହୋ ଯଶୋଦା ଜାମଳାର ଜୁନେ ବାନ୍ଧିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତେନ୍ତୁଳି ଛାଟିଆରେ ପିଟିଲା এইদিকে ভজন দে বাহার নথিলা कहला ओ माया मेरी मैं नहीं माखन खायो ओ माया मेरी ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହିନ୍ଦୀ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲ ଆସୁନି ପାଟିରେ ପାଟିରେ ଆସୁନି ହିନ୍ଦୀଟା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ରହ ତଥାପି ଯେତିକି ମିଶେଇଲେଣି ଢେର ମିଶେଇଲେଣି ଆଗରୁ ତ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ହଉଛୁ ଆଉ 10-30 ରାତି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାଘ କରିକି ଦିଆ କରିଦେବି ନା ଛାଡ଼ିବି ଓ ମେୟା ମେରି କଣ କହିଲି मेरी खाली कहली ओ मेया मेरी मैं नहीं माखन खायो ओ मेया मेरी मैं नहीं माखन खायो ओ मैया
ଦେଇଛୁ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆନୁଆଲ ପରୀକ୍ଷା ଯାକେ ଦେଇନୁ ନାଇଁ ଯୋଉଦିନ ରଥ ଶର୍ମା ସାହିତ୍ୟ ହୋତା ପକେଇବ ହଁ। ଖାଲି ଟ ଟ ଟ ଟ ଟ ଟ ଡ ଡ ଡ ଡ ନା 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 ତା 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 ତ ଖାଲି ତ ତମ ଜିଭ ଝିଣ୍ଡି ପଡ଼ିବ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କର ସେଇ ଯାକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ବାପର ଯୁଗରେ ହଁ ସୁଦା ମାଲୋ ତେନ୍ତୁଳି ଝାଟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଟିଛି ନା ନାଇଁ ପିଟିନି ପିଟିଛନ୍ତି ପିଟିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମାଡ଼ ଖାଇନି ଆଇଜି କହିଲା ମୋ ଆତ୍ମା ହେଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ହଁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରୁ ପାଣ୍ଡୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି କୁନ୍ତି ବିଧବା ହେଇଛି ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା ଭୀମ ଖାଇଲା କଦଳୀ ଖାଇଲା ତେନ୍ତୁଳି ଛାତରେ ମାଳ ମାଡ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଲେ ହଁ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମା କୈକେୟୀ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା କାଉଟେ ଉଡ଼ି ଆସିଲା କୈକେୟୀ ମା କହିଲେ ରାମ କହିଲେ ମା ଏ କାଉଟା ଦେ ଏଇ କାଉଟା ଦେ ମା କୈକେୟୀ କହିଲେ ରେ ରାମ ହଁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଉଡ଼ନ୍ତା ଯିବ ସେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଧରି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ରାମରେ ଧରି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ରାମରେ ଧରି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ অঝডন হই বেগে ভুঞ্জ তুহি অঝটন হই বেগে ভুঞ্জ তুই বাপা বাণীবে কণ্ঠে রামরে বাপা আনিবে কানে মো রামরে বাপা আনিবে কানে খাইবি খাইব এটা উড়িবা যাব তো উড়ি পারিবনি কাউ কোন হব তো বাপা আসন্তু তো বাপা কু কহিবি তার যেতি খালি পদ আর রাতি যাক খালি বাইয়া মন মো বন্ধু হউছ সজাড়ি ହେଇକି ଟିକେ ଆସୁ তো বাপাଙ୍କୁ কহিবি পাট হাতিরে বসাই এ বাপাঙ্কু কহিবি পাট হাতিরে বসাই রে বাপাঙ্কু কহিবি অগণার চারিপটে আড়িবে বুলাই রে বাপাঙ্কু কহিবি কত হাতিরে বসাই রে বাপাঙ্কু কহিবি চারি চারি বিধা রাম পিঠিরে ধইলা উত্তরে রাম পুরুষ ভগবান কৃষ্ণ করে ধুয়াই জগন্নাথ কুমাইলা হে কইকেই বিশ্বজন নিজে হেলা পুষ্টারে নাম গোটি ছাড়িগলা এইদিপাই গোটে ভজন বাহারুলা দুইটা ঝিও পিলা গাউଥିଲେ আজ সমস্তে গাইলেনি ভিডিও মোবাইলে বাহারুছি কাহি রাম ইয়ে রাম পরি রাজা নাহি কাহি সীতা সীতা ওরি সতী নাহি হ্যাঁ কইলা কাহি রাম কাহি মুখ কেমতি সরে নতুল তু কোন করে দিলু কইলু হ্যাঁ আজ্ঞা টাউ টাউ কাহি করে পড়িব নাই কাহি রাম
राम परी राजा नहीं कहीं सीता सीता परी सती नहीं कहीं राम परी राजा नहीं कहीं सीता सीता परी सती नहीं भरत भलिए भाई जगत ভিতরে কাহি কইকেই পরিয়ে মাতা জগতে মিলিবে নাহি কাহি রাম परी राजा नहीं कहीं सीता सीता परी सती नहीं এইথিপাই প্রত্যেক পয়া শ্রদ্ধা বলে মহালয়া অমাবাস্যা দিন জগন্নাথ যেতবে আসନ୍ତି আগ দশরথ কৈকেয়ী পিণ্ড দিয়ନ୍ତି তাপরে মা কৌশল্যাকু পিণ্ড দেই চালি যাନ୍ତି শ্রীমন্দির তাহলে কলা ছাড়ো মারো ঘিয়া বুধিয়ে বড় দেউলে बड़ गोसाई चारो मारो किया बुधिए बड़ देउले बड़ गोसाई चारो मारो किया बुधिए মাটো দিয়ে গেলাম तो किए देला मारो सिए ला बड़ गोसाई चारो मारो किया बुधिए बड़ देउले बड़ गोसाई चारो मारो किया बुधिए জনে বিশারদে ডেরিল শ্রবণ थारो मारो किया बुधिए बड़ देउले बड़ गोसाई चारो मारो किया बुधिए थारो मारो किया बुधिए बड़ देउले बड़ गोसाई चारो मारो किया बुधिए শরণে গলিরে মুরলী দর্শকଙ୍କ অনুরোধ ক্রমে এই সহিত 20 টঙ্কা ভারতীয় মুদ্রা প্রস্তুত করা যাଉଛି हाँ আজ তো সময় হয়ে গলানি একবে টিকে নাকর নিঃশ্বাসটা যদি রহিব টিকে ঢের তাহলে এই গীতটা মজা টিকে আর জোর হবে हाँ প্রথম তাকে পিলে গাইদেলে হবে না তোরে শরণ গলিরে মুরলী রে মুরলী তোরে শরণ গলি রে मुराली रे मुराली तोरे सारा गाली रे मुराली रे मुराली दिले लगा की राधिका बोली दिले लगा की राधिका बोली रे मुराली तोरे सारा गाली रे मुराली रे मुराली तोरे सारा गाली रे मुराली रे मुराली
ଆପଣ ବୁଢ଼ା ହେଲେ